सवात एक्सप्रेस वे पर अलमनाक सानहा, बस और वैन में खौफनाक तसादुम, हादसे में 11 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। हादसा वैन ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया, जिसने सड़क किनारे खड़ी बस में वैन को टकरा दिया। बस कराची से मुनेर जा रही थी, जबकि वैन पिंडी से दीर की जानिब रवाना थी। तमाम लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। ईरान के साथ किसी मुआहदे में जल्दी ना करें, वक्त अमरीका के हक में। अमरीकी सदर की अपने नुमाइंदों को हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान को यह समझना होगा कि वह जौहरी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के साथ होने वाला साबिक जौहरी मुआहदा अमरीकी तारीख के बदतरीन मुआहदों में से एक था, जो बराक ओबामा और तय पाया था। उन्होंने मशरिक़ वस्ता के ममालिक का ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये ताउन मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होगा। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि हम जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाज़ेह पैगाम। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत से कबल भी हमने ऐलान किया था और आज इसे दोहराने जा रहे। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता, बल्कि इसराइली हुकूमत ही खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरानी मुज़ाकरातकार मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ़। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड। एशियाई मार्केट्स में कारोबार के आगाज़ पर यह ब्रेंट खाम तेल 5.1% कमी के बाद $98.22 फी बैरल तक आ गया। अमरीकी WTI भी 5.2% कमी के साथ $91.57 फी बैरल पर ट्रेड करता रहा। और मनासिक हज का आज से आगाज़। आज़मीन हज ख़ैमों के शहर मिना पहुँचना शुरू। आज़मीन पीर की रात मिना में क़याम करेंगे। मंगल 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा के लिए मिना से अरफ़ात रवाना होंगे। आज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे दिफ़ाई इंतज़ामात मुकम्मल। मुक़द्दस तरीन मक़ामात की फ़िज़ाई निगरानी सख्त। मस्जिदुल हराम के अतराफ़ मज़बूत फ़िज़ाई हिसार कायम कर दिया। मिना और अरफ़ात में मौसम शदीद गर्म। यौम अरफ़ा पर भी दर्ज हरारत तक़रीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। ईद कुर्बा की आमद आमद। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। मवेशी मंडी में खरीदारों का गैर मामूली रश। व्यापारी मुंह मांग की कीमत से कम पर जानवर फरोख्त करने को तैयार नहीं। लोगों को मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारी और खरीदारों में बहस और तकरार। बच्चे भी अपने पसंद का जानवर तलाश करने लगे। कराची में ईद कुर्बान चोरी की वारदातों में इजाफा। नॉर्थ कराची में चोर कुर्बानी का बैल लेकर फरार। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुतासरा शहरी ने मवेशी चोरी की दरख्वास्त थाने में जमा करा दी। पुलिस का कहना है CCTV की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी। सिंध के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर। नवाबशाह 47, सखत 44 डिग्री, बहावलपुर 44, साहिवाल और मुल्तान में पारा 43 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बाला खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। ईरान माहिदे से मुताल्लिक़ अच्छी खबर आएगी। अमरीकी सदर पुरउम्मीद। ट्रंप ने गुफ्तगू में कहा कि ईरान माहिदे की तफसीलात अभी नहीं बता सकता। ईरान से डील पूरी तरह मुझ पर मुनहसर है। मैं कभी भी बुरे मुआहदे नहीं करता। अमरीकी सदर की फिर गीदड़ भपकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा ईरान के साथ माहिदे पर इत्तेफाक और दस्तखत तक नाकाबंदी जारी रहेगी। फरीकैन को वक्त लेकर हर चीज़ दुरुस्त अंदाज में तय करनी चाहिए। ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुज़ाकरात मनज़्ज़म और मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका किसी जल्दी में नहीं, क्योंकि वक्त हमारे हक में है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर AI तस्वीर शेयर कर दी। ट्रंप ने तस्वीर में ईरानी कश्तियों की तबाही के मनाजर और रेड वॉस लिखा। हिस्पानवी ज़बान में इस लफ्ज़ का मतलब अलविदा है। अमेरिका और ईरान एक अहम मुआहदे के करीब। अमेरिकी मीडिया का दावा, मुआहदे में 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी शामिल। एक्सॉस की रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के दौरान आबना हरमस को बगैर किसी टूल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों में नरमी भी मुतवक्किल। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी खत्म करेगा। ईरान को आज़ादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाज़त भी दी जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया कि मुफाहमती यादाश्त में ईरान की जानिब से कभी जौहरी हथियार हासिल करने का अहद भी शामिल है।
ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان میں ہوگا۔ وزیر اعظم کی امریکی صدر کی پرامن کوششوں کی تعریف۔ ہم اپنی قوم وقار اور احترام پر سمجھوتا نہیں کریں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ کہا دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہے کہ ہم جوہری ہتھیاروں کے خواہاں نہیں، خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتے، خطے میں عدم استحکام کا باعث اسرائیل ہے، ایرانی سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے واضح پیغام میں کہا معاہدہ ہوا تو بھی آبنہ ہرمز ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی، آبنہ ہرمز سے ٹرانسٹ اوقات میری ٹائم لائنسوں کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہم معاہدے سے بہت دور بھی ہیں اور بہت قریب بھی ہیں، معاہدے کے حوالے سے امریکی حکام اپنی پوزیشنز بدلتے رہتے ہیں۔ قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے آبنہ ہرمز کا انتظام ایران کا قانونی حق ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا رمضان میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد امریکہ پہلے کی طرح واپس نہیں آ سکے گا۔ مذاکرات کار ایرانی عوام کے حقوق کی بحالی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے آبنہ ہرمز کے انتظام نے خلیج میں 50 سال سے جاری عدم تحفظ کا خاتمہ کیا۔ President Xi Jinping is a visionary leader who has, over these years, made China as a world-class economic and military power, second to none. We have signed MOUs of worth billions of dollars, starting from Shenzhen and here today in Hangzhou. امریکہ اور ایران ایک اہم معاہدے کے چینی سرمایہ کاروں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور سرمایہ کاری کریں، پاکستان کو قرض نہیں مہارت سرمایہ کاری چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین دوستی کے 75 سال مکمل ہونے کی خوشی میں چین کے شہر ہانگزو میں پاک چین بزنس ٹو بزنس فورم سے خطاب۔ کہا پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی شراکت داری دونوں ممالک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کے ہم قدم ہوگا، MOUs کو تیزی سے معاہدوں پر بدلنا ہوگا۔ پاکستان سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ پاکستان اور چین کو معاشی تعاون کے نئے سنگ میل تیزی سے حاصل کرنا ہوں گے۔ پاکستان اور چینی کمپنی میں سمجھوتوں پر دستخط۔ کہا 4 شعبے زراعت، IT، اکنامک زونز، مائنز اینڈ منرلز اہم ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے $7 ارب سے زائد کے معاہدے اور یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا علی بابا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایگزیکٹو چیئرمین جوس سائی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی ہانگزو میں مختلف اہم چینی کمپنیوں کے عہدیداران سے ملاقات، قابل تجدید توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے شمسی توانائی کے فروغ کے لیے حکومت کے پالیسی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ کہا پاکستان اور چین کی دوستی کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ چینی صدر کا خطے میں امن کے حصول کے لیے 4 نکاتی ایجنڈا قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیجنگ پہنچے، چینی وزیر برائے ماحولیات نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خانم کی تصدیق۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہمارے خاندان کو اس ملاقات کا کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی خاندان کا کوئی فرد موجود تھا۔ اور ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے 2 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ پاکستان کے نعمان خان نے انڈر 17 ورہد، ریاض خلیل نے انڈر 15 کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں نعمان خان نے انڈیا کے شیون اگروال کو 1-3 سے شکست دی۔ احمد رایان نے انڈر 15 کے فائنل میں ملیشین پلیئر ودھروان کو 3-0 سے شکست دی۔